واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. آمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, सब भाई खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फजर नमाज बाजमात अदा करके जानवर बाहर कढ़ के ते असीं माशाल्लाह जड़ियां ना सैर करने वास्ते आ गए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी जी सैर करके फिर वापसी आके दुकान खोलने, क्योंकि अज मौसम तकरीबन सुबह सुबह बड़ा प्यारा मौसम होंदा। इंशाअल्लाह असीं हुण थोड़ी स्पीड मारदी है सैर करने की, फिर वापसी जरा कोई गलबात करने। असीं हुण इस टाइम जरा ना तकरीबन डुंबर दे कोल पुज्जने आले हैं। ते ਜਿਹੜੀ स्ट्राबेरी बच गई दी उन्होंने पानी लाया था कल का, पानी खलोते दा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ए भाई होरां ने प्याज लाया ही इत्थे, जिथे स्ट्राबेरी का बूटा नहीं उग्गे दा ते उत्थे प्याज ला खड़िया ही। ते माशाल्लाह जी प्यारा प्याज है। ते लो जी एक फालतू काम किया उन्होंने। हर बंदे का अपना अपना ज़हन है ना। मसलन एक बूटा उत्थे नहीं उग्गया तो उन्होंने बी लिया के ना तो उत्थे ला दिता। तो माशाल्लाह सोहनी फसल हुई है। देखिए स्ट्राबेरी च पानी लाए दा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 79 गर्मी का जोड़ तोड़।
ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਫਰਿੱਜ ਚੋਂ ਇੱਕ 79 ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂਜੀ ਬੰਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਵਾਹ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ सूरज भी चढ़ गया। वाह ए जी साढ़े 3 जानवर ने, एक बकरी, एक लेली, एक लेला, ए छोटा जहा जानवर है। पी जा भाई पी जा डी एक ही ला के। किन्नू आखा का हड़ की करना पे इन्नी देर। लो जी माशाअल्लाह लेली छोटी नूं दुध पिला लिया असीं असीं हुण दुकान खोलन लगे हाँ। साडी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।